बाप और बेटा रूहुल कुद्दुस के नाम पर आमीन। जिंदा खुदावन का जिंदा कलाम। इशाया नबी की किताब उसका पहला बाब। यहूदा और यरूशलेम की बाबत अशाया बिन आमोस का रुआ, जो उसने शाहाने यहूदा, अजिया और युताम और अहाज और हिजकिया के अयाम में देखा। ए आसमान सुन और ए ज़मीन कान लगा, क्योंकि खुदावंद ने कलाम किया। मैंने फर्जंदों की तरबियत की और उन्हें सरफराज किया, मगर उन्होंने मेरे खिलाफ सरकशी की। बैल अपने मालक को और गधा अपने मालक की चरनी को जानता है। वो इसराइल ना जाना और मेरी उम्मत ने ना समझा। खताकार कौम और गुनाह से लदी हुई उम्मत और बेदीन नस्ल और बद किरदार फर्जंदों पर अफसोस। उन्होंने खुदावंद को तर्क किया और इसराइल के कदूस की अहानत की और पीछे को फिरे। तुम क्या और मार खाओगे? क्या खता को ज्यादा करोगे? तमाम सर मरीज हैं और दिल बिल्कुल सुस्त है। पाँव के तलवे से लेकर चांदी तक उसमें सेहत नहीं, बल्कि जख्म और चोट और ताज़ा घाव हैं। वो ना दबाए गए और ना बांधे गए और ना तेल से नरम किए गए। तुम्हारी सरजमीन वीरान है, तुम्हारे शहर आग से जल गए। परदेसी तुम्हारे खेतों को तुम्हारे सामने खाते हैं और वीरानी सदूम की तबाही की मानंद है। सयोन की बेटी पाकिस्तान में झोंपड़ी या ककड़ी के खेत में छपरा घेरे हुए शहर की मानंद छोड़ दी गई है। अगर रब्बुल अफ़वाज थोड़ा बकिया हमारे लिए ना छोड़ता, तो हम सदूम की मिसाल होते और अमूरा की मानंद हो जाते। ए सदूम के हाकिमों, खुदावंद का कलाम सुनो। ए अमूरा के लोगों, हमारे खुदा की शरीयत पर कान लगाओ। तुम्हारे ज़बीयों की कसरत से मुझे क्या फ़ायदा है? खुदावंद फरमाता है, मैं मेंढों की सोख्तनी कुर्बानियों से और परबा बछड़ों की चर्बी से शेर हूँ। बैलों और बर्रों और बकरों का सुरख खून मुझे खुश नहीं करता। जब तो मेरे सामने हाजिर होने के लिए आते हो, तो तुमसे कौन ये चाहता है कि तुम मेरी बारगाहों को पमाल करो? बातल नजरें फिर मेरे आगे ना लाओ। बखूर मेरे नज़दीक मकरू है। नए चांद और सब्बत की महफिल में शरारत और महफिल का यकजा होना बर्दाश्त ना करूँगा। तुम्हारे नए चांदों और तुम्हारी ईदों से मेरी जान को कराहत है। वो मुझ पर गिरा हुई और उनके सहने से मैं थक गया हूँ। जब तुम अपने हाथ फैलाओगे, तो मैं तुमसे अपनी आंखें फेर लूँगा, और जब तुम बहुत दुआएं करोगे, तो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा हैं। पास नहाओ और पाक हो और अपने कामों की शरारत मेरी आंखों के सामने से दूर करो दो, और बदी करने से बाज आ जाओ। नेकोकारी सीखो, अदल की तालब हो, मजलूमों की फरियाद रसी करो, यतीमों का इंसाफ करो और बेवा के हामी हो। आओ हम दलील करें। खुदावंद फरमाता है, और अगरचे तुम्हारा गुनाह किरमज की मानद हो, वो बर्फ की तरह सफ़ेद हो जाएंगे, और अगरचे वो अर्गवान की तरह सुर्ख हों,
تو وہ ان کی مانند اجلے ہو جائیں گے۔ اگر تم چاہو اور تم سنو تو تم زمین کی اچھی چیزیں کھاؤ گے، پر اگر تم انکار کرو اور سرکش ہو تو تلوار تمہیں کھا جائے گی، کیونکہ خداوند اپنے منہ سے فرماتا ہے۔ وفادار بستی کیسی فحاشہ بن گئی، وہ عدل سے معمور تھی اور صداقت اس میں بسی تھی، لیکن اب اس میں خونی ہے۔ تیری چاندی میل بن گئی اور تیری مے پانی میں ملائی گئی۔ تیرے رئیس سرکش اور چوروں کے شریک ہیں، ان میں سے ہر ایک رشوت کا خواہ ہے، وہ انعاموں کے پیچھے دوڑتے ہیں، وہ یتیموں کا انصاف نہیں کرتے اور بیوہ کا مقدمہ ان کے پاس نہیں پہنچتا۔ اس لیے خداوند رب الافواج اسرائیل کا قادر فرماتا ہے، میں اپنے مخالفوں سے اپنے آپ کو آرام دوں گا، میں اپنے مخالفوں سے پاداش اور اپنے دشمنوں سے انتقام لوں گا، اور میں اپنا ہاتھ تجھ پر بڑھاؤں گا اور نوشادر سے تیری میل کو جلاؤں گا اور تیرے تمام رانگے کو الگ کروں گا، اور تیرے قاضیوں کو پہلے کی طرح بحال کروں گا، اور تیرے مشیروں کو بھی جس طرح وہ ابتدا میں تھے، بعد اس کے تو صادق بستی اور وفادار قصبہ کہلائے گا۔ صیون کا عدل کے سبب سے فدیہ دیا جائے گا اور اس کے تابعوں کا صداقت کے سبب سے، اور گنہگار اور خطا کار سب اکٹھے ہلاک کیے جائیں گے، اور جنہوں نے خداوند کو ترک کیا وہ نابود کیے جائیں گے، اور وہ ان بلوتوں کے سبب سے پریشان ہوں گے جن سے وہ خوش ہیں، اور ان باغات کے سبب سے خجل ہوں گے جن میں ان کی خوش نمودی ہے، جب وہ اس بلوت کی مانند ہوں گے جس کے پتے جھڑ گئے ہوں، اور اس باغیچہ کی طرح جس میں پانی نہ ہو، اور طاقتور سن کی طرح، اور اس کا کام شرارہ کی مانند ہوگا، اور وہ دونوں ساتھ جل جائیں گے اور کوئی نہ ہوگا جو بجھائے گا۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر ہو۔ آمین۔ اشعیاء نبی کی کتاب اس کا پہلا باب کی 9 آیت میں لکھا ہے، اگر رب الافواج تھوڑا بقیہ ہمارے لیے نہ چھوڑتا تو ہم سدوم کی مثال ہوتے اور عمورہ کی مانند ہو جاتے۔ پہلے باب کی 9 آیت رومیوں کا خط اس کا 9 باب کی 29 آیت میں لکھا ہے۔ آمین۔